नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 1 मई बैशाख पूर्णिमा दिन करिनियंतु घियर दीप एवं लवंगर प्राचीन कालर एही महा उपाय को 1 मई बैशाख पूर्णिमा दिन एही उपाय को करिनेले आपणंकु आपणंक जीवनर समस्त कष्टरू मुक्ति मिले जिवो। माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद रु आपण होई जिबे धनवान खुशी रे पूरी उठिबो आपणंक घर परिवार आपणंकर सबु मनस्कामना तुरंत पूर्ण हेबो। एही गोटिए दिनर उपाय आपणंकु धनवान हेबारे साहाय्य करिबो। सांग माने सनातन धर्म रे गोटिए वर्षरे मोट 12टी पूर्णिमा पड़ी थाए किंतु बैशाख पूर्णिमार किछि खास एवं विशेष महत्व रही थाए। केही व्यक्ति जदि बैशाख पूर्णिमा दिन विधि विधानर सह माँ लक्ष्मी एवं विष्णु भगवानंकर पूजा निष्ठार सह करे तेबे से व्यक्ति ता जीवन रे समस्त रोग शोक कष्ट एवं दुर्भाग्यरू मुक्ति पाई थाए। बैशाख पूर्णिमा रे माँ लक्ष्मी को पूजा कले व्यक्तिर आर्थिक कष्ट सबु दूर हुए। एही दिन माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा रे रही थांती एवं निजर भक्त मानक उपरे कृपा वर्षा करी थांती। एही दिन करा जाइथिबा पूजा एवं उपायर फल व्यक्ति को निश्चित प्राप्त हुए। सेथिपाई बैशाख पूर्णिमा दिन लोक माने ब्रह्म मुहूर्तरू उठी कौनसी पवित्र नदी रे स्नान करी पूरा दिन व्रत उपवास रखि थांती जेउथिरे तांकु माँ लक्ष्मींकर कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त हुए। एही वर्ष बैशाख पूर्णिमा तिथिटी 120 वर्ष परे पड़ुअछि। एही दिन मोट 24 प्रकारर शुभ संजोग बनुअछि जेउथिरे मुख्य हेउछि महालक्ष्मी जोग धन जोग बृहस्पति जोग नक्षत्र जोग अमृत सिद्धि जोग इत्यादि। सांग माने जदि आपण एही बैशाख पूर्णिमा दिन सकाळू उठी पारु नाहंती किंबा पूरा दिन व्रत उपवास रखि पारु नाहंती तेबे केवल एही दिन 3टी लवंग और गोटिए घियर दीपर एही महा उपाय को करिनेले आपणक जीवनर समस्त दुख जंत्रणा दूर हेबा सह आपणक भाग्य प्रबल हेब। आपणक कुंडलीर नवग्रह आपणकर साथ देव। एही उपाय को करिनेले माँ लक्ष्मींकर कृपारू आपणक जीवन रे धन आसीबा आरंभ होई जिवो। आपणक जीवन रे जेउ धन आसीबो सेथिरे वृद्धि हेब। आपणकर आर्थिक समस्या दूर होई जिवो। आगकू आसुथिबा समय आपणकर कल्याणकारी हेब। सांग माने आपण जानती जे कौनसी भी पूजा आरंभ करिबा पूर्वरु आमे घियर दीपटिए निश्चित जलाई थाउ कारण घियर दीप जलाई पूजा आरंभ करिबा अत्यंत शुभ होई थाए। लवंगरे माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवानंकर दिव्य शक्तिर वास होई थाए। तेणु शास्त्र रे वर्णित अछि जे माँ लक्ष्मी को पूजा रे जेबे लवंग एवं घियर दीपर व्यवहार करा जाए तो से पूजाटी तुरंत सिद्धि प्राप्त करिनिए। तेणु 12 मई बैशाख पूर्णिमा दिन आपणंकु केवल घियर दीप और लवंगर एही महा उपाय को करिनेबार अछि। सबु किछि जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु और कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने प्रथम उपायटी हेउछि धन प्राप्तिर महा उपाय। सांग माने जदि आपण चाहुछंती आपणक घरे केबे भी धनर अभाव न हेउ आपणक उपरे सर्वदा माता लक्ष्मी को आशीर्वाद रहु बोली तेबे एही बैशाख पूर्णिमा दिन संध्या समय रे आपण गोटे घियर दीप जलाइबे एवं से दीप पाखरे एक लाल रंगर कपड़ा बिछाई
ତା ଉପରେ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ, 3ଟି କର୍ପୂର ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁଠା ଧନିଆ ରଖି ସେ କପଡ଼ାର ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନେବେ। ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି 11 ଥର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରର ଆଲମିରାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ସୁନା ଆଦି ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେଲେ ସେ ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଏହି ଉପାୟଟି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ରହୁନାହିଁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଜର ଦୋଷ ଲାଗିଛି କିମ୍ବା କିଛି ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗୋଟେ ଲାଲ କପଡ଼ା ନେବେ। ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଲବଙ୍ଗ ରଖି ସେ କପଡ଼ାର ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନେବେ ଏବଂ ନିଜ ଘରର ପୂଜା ଘରେ ସେ ପୁଟୁଳିଟିକୁ ରଖିଦେବେ। ତା ପରଦିନ ସେ ପୁଟୁଳିଟିକୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା କୌଣସି ଭିକାରୀକୁ ଦାନ କରିଦେବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ହଟିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଏହା ପରର ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଘରର ଉନ୍ନତିର ମହା ଉପାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘର ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ରହୁ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଏବଂ ରାତି 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୁଇ ପାଖରେ 2ଟି ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ସେ ଦୀପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ନାଶ ହେବ ଏବଂ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବାସ ହେବ। ଯେଉଁ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୁଏ ସେ ଘର ଉପରେ ସର୍ବଦା ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହେ ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।